Happy! Nah, Yan na, kay ate na, Yan na, sige lang. Digay. Digay. Sige. Yung ulo niya, ano na, hindi pa ganyan. Hindi alam mo. Kuya ka? No. So, gusto mo kay kuya? Gano'n? Kay kuya gusto? Gusto kay kuya, no? Kay kuya. Dali. Ngiti. Kulit-kulit na naman. Dali. Ngiti. Ano? Dali mo, tara na. I-close up ulit natin, Jayden, dali. Jayden na. Nakasya mukha mo sa screen, oh. Wala, sinisinok. Lalaki na naman. Laki-laki. Oh. Ginawa mo naman. Ito yung kamay ko. Bibili. Ganyan, pag nag-fun 5 cents a day wash pack, take it 5 symbols and hello to more boys. Time to sign up for school. Things happen to school. So, first course, this is possible.